Wow, ada mainan teman-teman. Wah, lihat, ada banyak mainan. Wow, keren-keren teman-teman. Wow, ada mobil, ada truk. Wow, lihat. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wah, mari kita ambil teman-teman, kita bawa pulang. Wah, lihat teman-teman, ini mainan besar sekali. Wah, ternyata mainan eskavator teman-teman. Wow, besar sekali ya teman-teman. Wah, kita lihat di sini teman-teman. Lihat. Wow, besar teman-teman. Wah, keren, warnanya biru. Wah, bisa main nih teman-teman. Wow, wah, berat sekali teman-teman. Wah, keren. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wah, coba lihat di belakang teman-teman. Wah, lihat. Wah, tidak dapat. Wow, keren. Wah, lihat nih teman-teman, ada truk gandeng. Wow, warna biru, keren. Wah, ternyata ini truk gandeng. Pasti muat apa ini ya teman-teman. Lihat, gandengannya bolong-bolong. Wah, tapi keren ya teman-teman. Warnanya biru. Wah, mantap. Taruh sini teman-teman. Wow, coba lihat lagi teman-teman, ada mainan tembak teman-teman. Wow, coba lihat. Wah, keren, warnanya hitam. Wow. Wah, ternyata bisa ditembak teman-teman. Coba lihat. Wow, berbunyi teman-teman. Wah, keren sekali. Keren. Wah, coba nih lihat teman-teman, ada mainan mobil. Wah, mobil sport teman-teman, warnanya oranye. Wow, kombinasi hitam, keren sekali ya teman-teman. Wah, mantap. Wah, keren, keren sekali teman-teman mobilnya. Wah, wow, pintunya bisa dibuka teman-teman. Wah, mantap. Lihat. Wow, di dalam ada tempat duduknya teman-teman, dan tempat sopir. Wah, keren sekali. Mantap nih mobil teman-teman. Wah, keren. Wow. Wah, dan lihat satu lagi teman-teman, ada truk. Wah, dump truk. Wah, keren sekali ya, warnanya kuning. Lihat teman-teman. Wow, dump truk teman-teman, mantap. Wah, mantap. Coba lihat teman-teman, kita mendapatkan beberapa mainan. Wah, keren. Kita bawa pulang aja ya teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Besok kita jumpa lagi teman-teman dengan banyak mainan. Bye bye.